अच्छा याकू तो सेकंड टाइम पुणी थरे बाहियो हां ये बाहियो बाही देने भले हंता काहे कि ना ये थे ना खाली ग्लास कप छाड़ी दवार अछि 40 50 किलो खने आवडे जाई सेठी खाली करे खाली सेटा ये ହେଲା ଘୁଣା କାଟି ଚାପ ନହେଲେ ଜିଆ ଜି ଚାଲିବ ମାରି जा 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 ଟକ ଟକ ପୁରା ଟକ ଆଉ ଯିବ ଯିବ ଏଟା ଛଟି ହଲା ତ ଆ ଦଳ ଦଳ ତୁମେ କିଛି ହେଇନି ହେଲା ଏଇ ତୁ ଜାଲ ଧରଛୁ ଏ ବସା ଏ ହେ गोली पड़े ये छाड़ दला कि तुमे एते दबो तो सॉरी दिला सही छाई जाल रे गियर को ये मार दियो सेटा उठा से बस आउ दे ये बोनी से फोटो वाला कुचियाटा बे गोली जाई ना कि या भीतर घुना बड़ कुचियाटा गोली गला बे घुना या भीतर ना से घुना धोज के नबो दी ए जिया धर जिया जा ऊपर दिने बेसी गत वर्ष प्रभास सार चली आइले कौन ना माछ ऊपर जति धुआ हला जिया बाछिया हाथ रे केमती उठे मारी देला चारटा खंडे आउ काहाको प्रभास सार प्रभास सार मद पी के आसिले आ जानी पालेनी कोनटा किस खाली हाथ एमती एमती करे राती 9टा बेलक जाई गाधेई के सुई जंती आ उठी पारन तलको कोकड़ा उठा रे काटी देबो माछ को तीनटा कोकड़ा ना रो से उठू जालो तो बुनी ना उठ तो दिया बुनो जोर हालो आगो करो देख ए मजा मुझे रखिवा ओई ना जाओ बोले जिया हाथ धरि के फोटो उठोनु ना एटा देख एबा जानि नेबे कुचिया के हां बाहर को छाड़ने समस्त कहबे एटा साप उठा 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 ये करबे हाटा जोर ढालो किसा करिया फिर जोर ढालीबा बेले उठिबो नहीं जो ओने दसरो 2 लक्ष वीडियो लिंक टा छाड़ी दो बड़ थिने नहीं जिवे से वीडियो लिंक टा छाड़ी दो सेई जे व्यू गुरा के पड़तले सेडा माइनस हो जाबो ना माइनस होबनी केटा सेटा तो 28 दिन ला तो व्यू गुड़ा कमी आई देखो हां कमी जीवा ना से व्यू गुड़ा को अछि हां लास्ट 28 दिन 400-500 व्यू हल्ला हल्ला को नहीं दादा का तो उतरे जा घटना एक वर्ष मु जा सिचुएशन देखिन सेर को के रखबे मागो जे काडी मागो छोड़ तो व्यापार होछ हमर व्यापार नहीं ना हम जानिनी व्यापार कर ता दिटा सेनुरो मु जळ मुडी सर देली तू एड को चले तो ए पाखरो कि एटी पूरा सफारा कि धरिबा कहू केते माछ देखिबा एडू पळे सेडा घाटी सेडी माछ ना माछ जमा सेठी खाली गोड़ी उड़ा धीरे धीरे जा खाली गोड़ी बस ता आर पट को उठा गोड़ी मोहटा देखा एटी एटी बस जेठी धरतुलु एठी जेठी धरतुलु धरलु केडू माछटा मु सेही पई तो डाकिली आ सेटा हां हां आउटे आड़ को चलीला डाहण आड़ को आउटे डाहण को सेटा छुटियाटा सेटा हां सेठी सांगाल मुगिनी एडी छाडिया मुना गोटे काम कर तू उठी चल तो इकोर सेलु जे जळ पडुची सेनु दिटा हंडा अछि आ उतरे अछि आनी करी चला एसे माछ धरतला दिटा नाम के पड़ी परिबि देख आडो गुरु तोली क्या तो हां टिके एर को देखिबो हला धर साइला पर तोली की एमती हाथ मार मेडा ऊपर पंख तो तले रहला ए दे बितु को जाउ दुकानु कने ए रकम पाटे चाली जीवा चाली चलो हाथे जे तोड़े जा पाइबो मुई ना तोलको नहीं आज जाबे
ସେରକ ଏରକମ ଇଏ କରିକି ଏରକମ ର ସେ ରହିଯାଉ ବାସ୍ ଏତେବେଳେ ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ ହଁ ଦିଟା ବି ତିନିଟା ଜିଆ କରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚାରିଟା 1 2 3 4 এটা গড়িটা সে তিনটা জিয়া আগে সেইটা কোটা আগে সেটা কু সেইটা হ্যাঁ সেইটাକୁ আগে উঠা হলানি বেশি জু হলাউলি করনি ধীর কি ঠিয়া গোটা জায়গার আইলানি রহিগলা রহিଯିଆ ସେଇଠି ଏତେ ବାଟକୁ କେନେ ନଉଛି ହଁ ହଁ ସେଇଠୁ ସେଇପଟକୁ ଫେର ପଇଲା ସେପଟକୁ ଗଲା ସେ ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଏଇଟା କୋଉଟା ଖାଲି କମ ପଙ୍କ ଉଠା ଏତେ ପଙ୍କ ଉଠାନି ରେ ବାବା ହଁ ଆଉଟା ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟା କମ ପଙ୍କ ଉଠା ଏତେ ପଙ୍କ ଉଠା ବାସ୍ ମୁହଁ ଦେଖ ଆଉଥରେ ବାସ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ନବୁ এটা কোউটা এ গড়িটা আউরি হয়েছে সেটা হাতে মাটি বাইরে আসু দেখি ক্যামেরাକୁ দেখা সেটা ধরিକି ପଛଆଡ଼େ ସାପ ହଉଛି ହଁ ଏଇ ମୁନା ସାପ ହେଲା ପଛର ତ ଗୁଡ଼ ପାଖର ଏ ତ ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ଆଉ ଅଛି ଧରି ପାଇଲାନି ପଳେଇଲା ତାକୁ ଡାକିଥିନି ଏଠି ଧରତେ ପଠିଦେଲେ ସିଆଡ଼େ ଏ ଭାଇ ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ମାଛଟା ଅଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ এইটার মাছ ভারি হান্ডে ହାଣ୍ଡାটা ଆଉ ଉଠାନି ଆଉ ବେଶୀ ସାପଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତ ଯେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସେ ଛାଡ଼ିବନି ये काम चलिबनी भाई केने बार दुकान करलो ओ छमी घुरी देख तो कहि देनी ना आई की खाली बात नहीं किले माछ की सब भाग हो तो 10 टा को दूर पागल की माछ भाग हो जाऊ ये 10 टा को जो घोटा को रहिलानी माछ 12 टा এইটি হান্ডে ফুল এইপଟେ যদি ধরি নেবে ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ନ ଧୋଇନେ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମରିଯିବନି ସେ ତ ଘିନି ଆଇଲାନି ନା ବଗିଚା ହଁ ବଗିଚା ଅଛି ବାବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷୋଳ ନୁହେଁ ଗଡ଼ିଟା ସେ ସେପଟୁ ଧରି ଧରି ଆଇବେ ନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇ ଦିଆବେ ନା କି ମିଶିଗଲା ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ତିନିଟା ଖାତରେ ହେଇଯିବ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଶୀ ନା 5 ମିନିଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କର 8 ମିନିଟିଆ ଖରା ହେଲା ବେଳକୁ ନା ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ବୁଝିଲୁ ଉଡ଼ିବେ ଭାବି କେଉଁ ଭାବି କିସ ଲାଲୁ କାହାରି ବାପ ବୁଢା ଅଛି ଆଉ କାହାରି ଘର ବୁଢା ନାହିଁ ବୁଢା ଜେନା ବୁଢା ନୁହେଁ ଟୁକା ବୁଢା ଅଛି ତ ମନ ଟୁକା ଜଳସରୁ କିଣି ଆଣିଥିଲେ
ହଁ ପଇସା ଦେଇତେ ହବ ଜଳ ସରୁ କେନେ କହୁନ ମୁଁ ସେ ଚୁରମାରା ସେଇ ଆକୁ କହିନେ ଡେଲି କିଲେ ନେଖା ଦେଇଯିବ 600 ଟଙ୍କା ନେଖା। ଓ ବାପ ନାଇଁ ସେ ନେଇଗଲା 4ଟା ଚୁଡ଼ି ବେଶୀ ପଚିଲା ନାଇଁ କାହିଁକିନା ଆହୁରି ତା ଖାଇତେ ମନ ନାହିଁ ଯେ କହୁଛି ଗଡ଼ି ଫଡ଼ି ଆମର ଖାଇନି ତାହେଲେ ବାଲ୍ଟିଟା ଉଠି ଦେଲୁନି ଭାଗ ସମୟରେ ଗଡ଼ିଟା ନେଇ ଥାନ୍ତୁ ନେଇ ନଥାନ୍ତୁ আমি জানতাম যে হন হেলানি ନା ରାନି ଖାଇନି ନା ସେଇନ ଭାଗ ନା 4ଟା ଚୁଡ଼ି ତ 200 ଗ୍ରାମ ହବ 100 ଗ୍ରାମ ହବ ଦୋଳ ଦୋଳ ଡାକୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ପୁରା ମାଛ ଅଛି ପୁରା ଏଇ ଏରିଆଟା ପୁରା ଫୁଲ ମାଛ ଅଛି ହାଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରି କି କଥା ମୋର ଏଟା ଉଠି ନେବା ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିଟା କିସୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଆର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ପରଦିନ ନା ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି କାହାରିକି ଦେଇନି ମୁଁ କିଛି ଖାଉ ନାହିଁ ଦେଇକି ସେ ତାର 22 ଘଣ୍ଟା ଉଠିଲାନି ସେ କଥା କହୁନି ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତନୁ ଆଇଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡି ମାନକାକୁ ରଖିଛି ମତେ କହିଲେ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ବାଟ ଯିବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ଭାଷା ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି ନା ମା ଭଉଣୀ ସୁଧିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେ ବୁକା ଚୁତା କାମ ଏଗୁଡ଼ାକ ରମାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଘର ଚୁତି ସିଆର ଆସିକି ଏଇଠି ଖଟ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଗିବ ଖାଇନା ତୁ ପାଟି କରୁଛୁ ଲାଗୁଛୁ ମାନେ ଏ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମରିଗଲା ପଙ୍କ ଖାଇକି ହେଁ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମରିଗଲା ମରି ମରିବନି ରେ ଛୁଆ ଏ ପୁରା ହଲ ପଲ କରିପାରୁନି ହବନି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମରିବୁ ତୁ ଧର ତୁ ଖାଲି ଖାଲି ସେଇ ଯେଗୁଡ଼ା ଧରିଛ କାଲି ବୋଲ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ ବାହିବ କିଏ ଭାଇ ବାହି ଦେନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି ନା ଇଏଥିରେ ନା ଖାଲି ଗ୍ଲାସ କାପ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି 40-50 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇ ସେଠି ଖାଲି କରିବା ଖାଲି ସେଇଟା ଘୋଡ଼ା କାଟି ଚାପ ଜିଆ ଜି ଚାଲିବ ମାରି ଯା 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 ଟେକ ଟେକ ପୁରା ଟେକ ପୁରା ଟେକ ଆଉ ଯିବ ଯିବ ଏଟା ଛୁଆଟି ହଲ ତ ଦଳ ଦଳ ତୁମେ କିଛି ହେଇନି ହେଲା ତୁ ଜାଲ ଧରଛୁ ହଁ ମୁଁ ରେ ବସା ଜାଣିଛି ହେ ଗୋଳି ପଡେ ଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା କେମିତି ତୁମେ ଏତେ ଦବୁ ତ ସରିଯିବ ସେଇ ଛାଇ ଜାଲରେ ଗେର ଇଏ ମାରିଦିଅ ସେଟା ଉଠା ସେ ବାସ୍ ଆଉ ଯିବୁନି ସେ ଫଟୋ କୁଚିଆଟା ଏବେ ଗଳି ଯାଇଛି ନା ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ କୁଚିଆଟା ଗଳି ଗଲା ଏବେ ୟା ଭିତରେ ନା ସେ ଘୁଣା ଧରିଛି କିଏ ନବ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ଚାଲି ଆଇଲେ କ'ଣ ନା ମାଛ ଉପରେ ଯେତିକି ଧୁଆ ହେଲା ଜିଆଁ ବାଛିବାକୁ ହାତରେ କେମିତି ଉଠେ ମାରିଦେଲା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ମଦ ପିଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି କ'ଣଟା କିସ ଖାଲି ହାତ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ଗାଧେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଉଠି ପାରେ ଦୋଲକ କାଟିଦେବ ମାଛ ସେ ଉଠୁ ଜାଲ ଦବୁନି ନା ଉଠୁ এই মঝামঝি রখিবা জিয়া হাত ধরিকি ফটো উঠুন এইটা দেখ এইটা জানি নেবে কুচিয়া কে হ্যাঁ বাহারକୁ ଛାଡ଼ିନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇଟା ସାପ উঠা 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 এইটু উঠা এইটু উঠা ଯିବା କରିବେ ହାଟ ଜଳ ଢାଳ କିସ କରିବା